ओं नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद परम ब्रह्म वामन एवं राजा बलि उपरे सुंदर विषय वस्तु रही सुंदर कथोपकथन रही भक्त भगवान कथोपकथन ये सब उपर आलोचना करने आगे आसी आमर द्वितीय भाग आसतु जानिबा किभली भाव में परम ब्रह्म भगवान धरापृष्ठ को आसी पूर्वर मु कही सारी से अदिति प्रभुव्रत आरंभ करते कठोर तपसाधन करते पतिदेव कथारे कश्यप मुनि कथारे यही अद्भुतमय व्रत संपादन करते भगवान कृपा हासिल करते भगवान माया रे भ्रमित हो गले विष्णुर माया गोचर जई भ्रमंती ब्रह्मासुर मुक्ति न मागी हे ईश्वर हे परम ब्रह्म आपण मोर पुत्र रूप से धरापृष्ठ को आगमन करंतु भगवान तीन थर तस्थास्तु कहते कश्यप तांकर पत्नी अदिति तांकठारु वामन सृष्टि होइतिले कौशल्या दशरथ तांकठारु परम ब्रह्म श्री राम यही मर्त्यपुर को आगमन करते आपण माने जानिचंती द्वापर जुगरे देवकी माता वसुदेव ठारू परम ब्रह्म श्री कृष्ण धरापृष्ठ को आगमन करते तीन थर तथास्तु कहते कौन घटव भगवान जो तिथि ये धरापृष्ठ को आगमन करते से तिथिर नाम कौन विजया दशमी एसब कथा आपण मैंने जानते शंख चक्र गदा पद्म धारण करते अप्सरा माने गंधर्व माने मुनि ऋषि माने अति मात्रा प्रसन्न होते नृत्य आरंभ करते देवता माने खुशी हो गले भल भाव जानी परम ब्रह्म धरापृष्ठ को आसी या पूर्वर कौन घटीला से समुद्र मंथन पकड़े आरंभ होता बलि को छलना करागला देवता माने अमृतपान करते मोहिनी अवतार धारण करी परम ब्रह्म भगवान छलना करी समस्त अमृत देवता मान को प्रदान करते जहाँफल बलि को धानित होते असुर गुरु शुक्लाचार्य को धानित हो गले समर कले समर देवता माने परास्त हो गले बलि स्वर्ग उपरे अधिकार करते चिरदिन इंद्रपद हासिल करने गुरु चिंतन करुले 100 अश्वमेध यज्ञ प्रक्रिया आरंभ करागला विश्वजित यज्ञ प्रक्रिया आरंभ करागला 99तम यज्ञ प्रक्रिया आरंभ होती आदि गोटे यज्ञ संपादन करेंगे ना चिरदिन स्वर्ग उपरे अधिकार स्थापस्त करेंगे अधिकार करेंगे ना जहाँफल इंद्रदेवंकर माता अदिति कठोर व्रत आरंभ करते भगवान को संतुष्ट करते भगवान मध्य धरापृष्ठ को आगमन कर कौन घटव परम ब्रह्म भगवान वामन रूप से धरापृष्ठ को आसी सारी मुनि ऋषि समस्ते भगवान को देखापी कश्यप गृह गमन करते कश्यप मध्य भगवान को देखी प्रसन्न होते सुंदर भाव उपयन प्रक्रिया संस्कार प्रक्रिया आरंभ हो गला
तापरे कौन घटिब सेई बलिंकर पुरोहित किए थिले भृगु वंशधर शुक्राचार्य रही ना नर्मदा नदीर उत्तर तटरे भृगुकच्छ नामक पवित्रमय स्थान रही भृगु वंशधर ऋतिकगण से स्थान रे यज्ञ करुले ए सब कथा आपण माने जानिचंती तापर कौन घटिब जणे पर जणे देवता सुंदर भाव अस्त्र शस्त्र द्रव्य प्रदान करेंगे। हाँ आज्ञा भूदेवी कृष्ण मृग चर्म प्रदान करते चंद्र दंड प्रदान करते अदिति कौपिन्य प्रदान करते पुणी आकाश छत्र प्रदान करते निजर माता कटी वस्त्र मध्य प्रदान करते ब्रह्मदेव कुमंडल प्रदान करते सप्तर्षि ऋषिगण कुश प्रदान करते सरस्वती माता अक्षमाला प्रदान करते कुबेर भिक्षापात्र प्रदान करते गौरी उमा भिक्षा प्रदान करते प्रथम भिक्षा प्रदान करते ना ब्रह्म ऋषि समस्त तेज प्रदान करते ये सब कथा आपण मैंने जानी पुणी बलि भगवान परम भक्त गोटे शुल्क मध्य रही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदन देखंतु श्रवण कीर्तन शुणी शुणी परीक्षित महाराज मुक्ति पाई ना कही कही नारद हो कि सुकमुनि हो ईश्वरंकर कृपा हासिल करते भगवान को स्मरण करी प्रह्लाद मुक्ति पाइतिले पाद सेवा करी माता लक्ष्मी मुक्ति पाइतिले पुणी अर्चना करी विदुर वंदना करी अकुर दास्य भावरे हनुमान भगवान को कृपा हासिल करते सखा भावरे मित्र भावरे सुदामा पार्थ भगवान को पाइथिले वर्तमान नवदा भक्तिर 9 नंबर स्थान रे रही बलि आत्मनिवेदन सबकिछि भगवान को अर्पण करी मुक्ति पाइथिले देखंतु समस्त भगवान को ठारू पाइबा पई पूजा करंती कलिजुगर लोक माने कौन करंती कदली नडिया देई कोटी कोटी टंका मागंती मोर पुत्र बड़ चाकरी करू मु धनी हुए अधिक समय सुखले आनंदले समय अतिबाहित कले यही भाव में मागी था स्वयं नारायण स्वयं भगवान भक्त निकट को आसी मागिबा ना तेणु बलि यथेष्ट पुण्य हासिल कर ज्ञानी भगवान को आत्म रूप से चिंतन करती भक्त स्वामी भाव में चिंतन करती नास्तिक कौन चिंतन करती ईश्वर नाहंती जोगी से कौन करती भगवान तपस्सदृश तप करी करी मुक्ति पाइबा ये सब कथा चिंतन करती तापर कौन घटिब भगवान जानिचंती जदि आज बलि यज्ञ कार्य संपूर्ण करिवे पूर्ण आहुति प्रदान करिवे चिरदिन पाई स्वर्गपुर इंद्र रूप विराजमान करिवे स्वर्गर सिंहासन हासिल करिवे तेणु कौन करिवे भग्न करिबा पाई गले समग्र मर्त्यमंडल विभिन्न अंचल मुनि ऋषि माने से यज्ञ निकट को जाउचंती वस्त्र प्रदान करुचंती मूल्यवान द्रव्य अलंकार प्रदान करुचंती अन्न प्रदान करुचंती
धेनु प्रदान करुचंती, भूमि दान करुचंती, जी जहाँ मागुचंती प्रदान करुचंती। तापरे कौन घटिब, भगवान छत्र दंड कमंडलू एसबू धारण कले। अति क्षिप्र गति रे आगक आगक गमन करुले। स्वल्प समय बाकी रही ना, स्वल्प समय मध्य प्रवेश करेंगे। हाँ आज्ञा, से स्थान रे पहुँची गले। तापर कौन घटिब, भक्त भगवान कथोपकथन आरंभ हो। भगवान तेज रूप नाम जस कीर्ति वर्णना करवा असंभव। कोटि कोटि सूर्यंकर तेज को धारण करिचंती, कोटि कोटि कामदेवंकर रूप को सौंदर्य को धारण करिचंती। तेणु कौन घटिब, जेते बेले यज्ञ निकट में परम ब्रह्म भगवान उपस्थिति जाहिर कले बोली देखिले, मुनि ऋषि माने देखिले, समस्ते मोहित हो गले ना। सुंदर भाव बोली कहते, हे ब्राह्मण कुमार, तुमर रूप को देखी, तुमर तेज को देखी मु मोहित हो गली। अरे मु कौन मोहित हेबी, बड़ बड़ ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि परम ज्ञानी समस्ते मोहित हो। हाँ आपण स्वयं मूर्तिमान हुई मो निकट आसी, निश्चित भाव मोर पितृपुरुष मुक्ति पाइबे। आपण निश्चित भाव में मते आशीर्वाद प्रदान करिवे। मोर यही पवित्र यज्ञ स्थान ना, यही स्थानटी अति पवित्र हो गला। यज्ञर सुफल निश्चित भाव में मिलिबा। भगवान को स्तुति कले, आपण जहाँ मागिबे मु प्रदान करिबी। आपण को उपरे मु अति मात्रा रे प्रसन्न। तापरे कौन करिबे, ब्राह्मण देवता उपस्थिति जाहिर करचंती। भगवान स्वयं ब्राह्मण रूप रे दंडायमान। कौन करिबे, अतिथि जतबेले गृह रे उपस्थिति जाहिर करती कौन करा जाए, पाद सेवा करा जाए ना। एबे ये सब प्रक्रिया लोप पाई जाइछि। भगवान पादरू गंगा सृष्टि ना, जी पाद को स्पर्श करिबे धुआइबे पाद सेवा करिबे, जन्म जन्मांतर समस्त पाप खंडन हब ना। यज्ञ कले अग्नि आहुति देले पुण्य मिले, ताठारु अधिक पुण्य भगवान से दुर्लभ रूप को जो माने दर्शन करती पाद सेवा करती अधिक पुण्य हासिल करती। से बली कौन कले, पाद धुआई देले। तापर कौन करिवे, से जल को शिर रे छेचिले। तापरे कथोपकथन प्रक्रिया आरंभ हम। कौन पाई आसीच, मु तुम परे अति मात्रा रे खुशी रही। जहाँ मागिब ना मु प्रदान करी। भूमि गो धन संपत्ति रत्न राज्य सिंहासन अन्न जल वस्त्र ये तो सामान्य, जहाँ मागिब मु प्रदान करी। भगवान आरंभ करिवे ना। वामन रूपी भगवान सूक्ष्म सूक्ष्मतर हो पारती, स्थूलतर हो पारती, विराट रूप धारण करि पारती, हिरण गर्भरे सबकिछि धारण करि पारती। प्रलय खंड प्रलय महाप्रलय सृष्टि करि पारती। स्थावर जंगम कीट पतंग देवता मनुष्य पशु पक्षी सबकिछि सृष्टि करि पारती। भगवान कौन करिवे, प्रशंसा करिवे, मधुर विनय वचन प्रयोग करिवे ना।
କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସଂସାରୀ ମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ତୁମର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ଘଟୁଛି। ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଚାଲିଛ। ତୁମର ବଂଶଧର ମହାନ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭୃଗୁ ତୁମ ବଂଶର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଗୁରୁ ରହିଥିଲେ। ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ବଂଶରେ ନା କୌଣସି କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତାଙ୍କଠାରୁ, ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୃଷ୍ଟି ନା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିରୋଚନ, ବିରୋଚନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଳି ଥିଲେ। ବଳିଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବାଣାସୁର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଉଷା ଭଗବାନଙ୍କର ନାତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେହି ବି ତୁମ ବଂଶରେ କୃପଣ ନଥିଲେ। ପରମ ଦାନୀ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ରହିଛି। ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ପରମ ବୀର ରହିଥିଲେ। ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆହୁରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ, ଏଭଳି କଥା କହୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଦାଧାରୀ ଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସମର କରି ଅନେକ ଥର ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରାହ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ନା, ଅତି କଷ୍ଟରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ମେଦିନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅତି କଷ୍ଟରେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରହିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରମ ବୀର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ବରାହ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବଧ କରିଥିଲେ ନା। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଭାଇଙ୍କୁ ବଧ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ। ସେଇ ଭଗବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଲୁଚିକରି ରହିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ କୁମ୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସି ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବଳିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ, କ୍ରୋଧରୁ ଅହଂ ଜାତ ହୁଏ ନା। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କଲେ, ସତ୍ୱଗୁଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ।
ସେହି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନର ସିଂହ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଦୁରାଚାରୀ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ବିରୋଚନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବତ୍ସଳ ରାଜା ରହିଥିଲେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ରହିଥିଲେ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ବିଲୋଚନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆୟୁ ମାଗିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ? ସମରରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ ନା। ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ବଳି ତୁମେ ନା ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ, ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ମୁଁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛି ମୋର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାନ୍ୟତ୍ ତେ କାମୟୁ ରାଜନ୍ ବଦାନ୍ୟ ଜଗଦୀଶ୍ୱରାତ୍ ନୈନଃ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ବୈ ବିଦ୍ୱାଞ୍ଜବ ଦର୍ଥପତିଗ୍ରହ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ଅତି ଉଦାର, ତଥାପି ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଭଗବାନ କ'ଣ ମାଗିଲେ? 3 ପାଦ ମାଗିଲେ ନା। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଯଦି ଅଧିକା ମାଗିବେ ନା କ'ଣ ଘଟିବ? ପାପ ହେବ, ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯିବେ। ଏସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଗାର ଡେଇଁ ସୀତାମାତା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। 3 ପାଦ ରାଜା ବଳି ପ୍ରଦାନ କରି ସୁତଳକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ, ପାତାଳପୁରକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିଛକରେ ବାଟୁଇ ପଥିକ ପାଟବଣା ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ୍ରିଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନା। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଢ଼ା ପରି ଜ୍ଞାନୀ ପରି କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରେ ବାଳକ, ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ଲାଭ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଯାହା ମାଗିବ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ରାଜ୍ୟ ଯଦି ମାଗିବ ନା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସିଂହାସନ ଯଦି ମାଗିବ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତୁମେ ତ ବାମନ ବାଳକ, ପୁଣି ପାଦ ଛୋଟ ରହିଛି। 3 ପାଦ ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ମାଗ, ପୁଣି ଥରେ ମାଗ, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। ପୁଣି ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଥରେ ମାଗେ ନା, ଜୀବନ ତମାମ ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଆସେ ନା। ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦାନ କରେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଉଛି। ମାଗ, ପୁଣି ମାଗ, ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି।
भगवान कौन कहे इंद्रिय को आयत्तर रखा दरकार संतोष भावना जागृत करने दरकार चेतना को जागृत करने दरकार संसार रे समस्त वस्तु विनाशशील व्यक्ति जीव जंतु नष्टशील विनाशशील मृत्युवरण करती जदि अधिक मागिबी निश्चित भाव में आपण प्रदान करें मु जानी किंतु आवश्यकतारू मागिबा उचित नुह कामनार विनाश दुखर विनाश दुखर कारण होउछि कामना ठीक अच्छी मोर मात्र 3 पाद दरकार सप्तदीप कामना मु चाहू नहीं पुथु गय एमाने सप्तदीपर मालिक थिला ना शांति पाइथिले कि भरत राजा शांति पाइथिले कि सब किछि त्याग करथिले शांति श्रेष्ठ अटे हाँ आज्ञा दुराचार्य दुर्योधन पाखरे सब किछि रहिथिला 5 भाई वन रे भ्रमण करुथिले तथापि दुर्योधन शांति पाउनथिले प्रारब्ध अनुसार जहाँ किछि मिलुछि ना ग्रहण करी भगवान कहते शांति परम शांति हासिल करी ज्ञानी भक्त विप्र एमाने आवश्यकतारू अधिक धन ग्रहण करने उचित नुह माया पड़े भ्रमित हो धन संपत्ति अधिक रहिले कौन घटब चूर हरण करी नेबे कि चुली करी नेबे कि अग्नि रे नष्ट हो कि मते बध करी ये सबू लुंठन करी नेबे कि ये सब भावना आसीता पुणी बलि कहते अरे मु त्रिलोकर अधीश्वर त्रिलोकर मालिक किए भगवान आ कई भी मालिक नुहति जहाँ मागुच माग मु देवी अर्थात आश्चर्य लगे दबा लोक चाहते मु अधिक अधिक देवी नेबा लोक चाहूना मु अधिक अधिक ग्रहण करी संसार रे ठीक विपरीत मागिबा लोक अधिक मागी थांती संतुष्ट हुअंती नहीं दबा लोक स्वल्प दियंती किंबा दान करिबा पई इच्छा प्रकाश करंती नहीं माग जहाँ मागिब मु शपथ करुची मु देवी तापर भगवान कौन कहले धन संपत्ति भोग विलास ये सबू जदि मु अधिक धारण करे ये जीव निश्चित भाव में जन्म मृत्यु रूपक चक्र रे पड़िब मुक्ति पाइब कि पाइब नहीं ब्राह्मणकर गुण कौन आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करिवे पंटन करिवे सत्व गुण को धारण करिवे पूजा करिवे अल्प के संतुष्ट हेबे ये सब गुण धारण करिवे ना देखंतु अग्नि जलुचे ना जल जदि पका जीव अग्नि आउ जलिब कि लिपि जीव ठीक से ही भाव में उदाहरण नहीं पारिबा ब्राह्मणकर तेज रहुची जदि असंतुष्ट हो गला से ब्राह्मण लोभासक्त हो गला अग्नि रे जल पड़े लिपि जाए ना ब्राह्मणकर तेज आ रहिब कि रहिब नहीं मागुथिबा लोकर मागुणी पूर्ण करुथिबा व्यक्ति मानक मध्य रे आपण होउचंती श्रेष्ठ मु भल भाव में जानी भगवान कहते मु आपण को केवल 3 पाद भूमि मागुची यहाँ ही मोर कामना जदि न दियंती खुशी होई प्रत्यागमन करिबी एतिक ही मोर आवश्यक रही आउ किछि कामना नहीं बड़ी हसुचंती अरे मु दवापाई चाहूँगी अधिक दवापाई चाहूँगी किंतु ये बालक एते मूर्ख त्रिलोकर मु मालिक जी जहाँ मागिब मु देवी यही भावना मन को आसला अति दर्पे हता लंका अति माने चकौरबा अति दाने बलिर बधा अति सर्वत्र गैरतम
ଦାନ ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ନା, ବଳି ତ ସତ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗତି ହାସଲ କଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମନରେ ଅହଙ୍ଗ ଆସିଲା ନା, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ, ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକର ମାଲିକ। ରାବଣଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୌରବ ବଂଶଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେଲା? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ଅତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାନିକାରକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଥିଲା। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଛଳନା କରି ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ହରଣ କରିନେବେ। ନିଜର ଶିଷ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ବଳିଙ୍କ ଉପରେ କଥୋପକଥନ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହି ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।